अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में जहां एक तरफ पीटीआई में बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ के बाद चेयरमैन की तब्दीली देखने में आई है, तो दूसरी तरफ नून लीग के अंदर से उठती इख्तिलाफी आवाजें सामने आ रही हैं। ताहम पीटीआई में तमाम तर तब्दीलियों के बावजूद साबिक चेयरमैन पीटीआई का ना तो मौक़िफ़ तब्दील हुआ है और ना ही वो जेल में 4 माह गुजारने के बावजूद बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। 5 अगस्त को तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक मुसलसल जेल में रहने वाले साबिक चेयरमैन पीटीआई ने आज पहली बार अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के मौके पर सहाफियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में जो पैगाम दिया है वो ये वाजे कर रहा है कि उनको इंतखाबात में अपनी पार्टी की जीत रही है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक अपनी गुफ्तगू में साबिक चेयरमैन पीटीआई का ये कहना था कि वो वाज़ेह तौर पर इंतखाबात में पीटीआई को जीतता देख रहे हैं और उन्हें यह खदशा है कि पीटीआई की मकबूलियत की वजह से दीगर सियासी जमातें इलेक्शन से ही ना दौड़ जाएं। इसके साथ साथ साबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सिफारतखाने के ऑफिशियल्स को बतौर गवाह पेश करने का ऐलान कर दिया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने यह इल्जाम आयद किया है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने अमरीकी ओहदेदार डोनाल्ड लू के कहने पर उनकी हुकूमत गिराई, जिस पर वो उनको और अमरीकी ऑफिशियल्स को अदालत बुलाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के बकौल जेल में रहना उनके लिए इबादत है और उन्हें जेल में कोई मसला नहीं। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई वाकयात को भी मुबैना लंदन प्लान का हिस्सा करार दे दिया। इसके रद्द-ए-अमल में नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट के जरिए साबिक चेयरमैन पीटीआई पर यह तंज किया कि पहले वो कहते रहे कि 9 मई के हमले उन्होंने नहीं बल्कि कारकुनान ने करवाए और अब वो इन वाकयात की जिम्मेदारी नवाज शरीफ पर डाल रहे हैं, जो मज़ाक़ खेज़ बात है। ताहम दूसरी जानिब पीटीआई की मकबूलियत के हवाले से नून लीग के साबिक सीनियर रहनुमा जावेद हाशमी ने एक दिलचस्प इंकशाफ किया है। जब तक आपके पास पॉपुलर वोट नहीं है ना, इक़्तिदार के सिंहासन पे 4 दिनों के अंदर खेल खत्म हो जाता है। 70-80% पॉपुलर वोट है तहरीक इंसाफ के साथ, तो उसको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। ये पिछली गोई मैं आसानी से कर सकता हूँ। पीटीआई की मकबूलियत जितनी भी हो, मगर नवाज शरीफ नून लीग के लिए अगले इंतखाबात में नंबर्स गेम पूरा करने के लिए खासे मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात की, जिसमें इंतखाबी इत्तेहाद समेत मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर बात हुई है। इससे कबल JUIFA के सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब ये दावा कर चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान मुमकिना तौर पर अगले सदारती उम्मीदवार हो सकते हैं। अक्सरियत पीपल्स पार्टी की हो या PMLN की हो, तो सदर पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान साहब होंगे। तो ये तमाम जमातें उन्होंने PDM की सदारत मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले किया। तो जब आप एक तहरीक के लिए सदारत के लिए मौलाना फजल रहमान साहब को चुनते हैं, तो फिर सदर के लिए मौलाना फजल रहमान साहब क्यों मुनासिब? नवाज शरीफ दीगर जमातों के साथ मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के प्लान तो बना रहे हैं, मगर उनकी अपनी जमात के अंदर से जो जमात की कारकर्दगी और नवाज शरीफ साहब के बयानिए पर सवाल उठाया जा रहा है, वो सबके सामने है। एक तरफ इस इलेक्शन में हिस्सा ना लेने वाले शाहिद खाकन अब्बासी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि नवाज शरीफ को अपनी सोच वाजे करनी होगी और ये बताना होगा कि उनका रोड मैप क्या है। तो दूसरी तरफ साबिक वफाकी वजीर जनाब दानियाल अजीज साहब ने अपने सीइंग पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब के साथ महंगाई के इशू पर फंसा लिए हैं। दानियाल अजीज साहब के बकौल एहसन इकबाल साहब बतौर चेयरमैन नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से पार्टी को सतह पर नुकसान हुआ। दानियाल अजीज के इन इल्जामात पर उनको पार्टी की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका है, जबकि नून लीग इस मामले को पार्टी का अंदरूनी मामला करार दे रही है। दानियाल अजीज साहब हमारे भाई हैं। अगर एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगजेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे मुश्किल आ रही थी, 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब। दूसरी जानिब पीटीआई के 2 रोज कबल होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर ना सिर्फ पूरी शिद्दत के साथ एतराज उठाया जा रहा है, बल्कि पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर साहब की तरफ से साबिक चेयरमैन पीटीआई को आज ये वार्निंग भी दी गई है कि अगर उन्होंने इस नए पार्टी इलेक्शन को दोबारा ना करवाया तो उनके लिए कानूनी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इलेक्शन का नाटक रचाया गया, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान है, वो खतरात बढ़ जाएंगे। फिल फॉर इलेक्शन के नाम पे ये जो ढोंग रचाया गया, इसको कलअदम करार दें। इलेक्शन के कवायद ज़वाबित सामने लाए जाए, वोटर लिस्ट सामने लाई जाए, कागजात नामजदगी सामने लाई जाए और वर्करों को एक मौका मिले कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके।
अकबर बाबर साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपना सियासी वजूद बरकरार रखने और साथ साथ बल्ले के निशान बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा अगर उन्होंने नए ये पार्टी इलेक्शन दोबारा ना करवाए। आज के प्रोग्राम में हम इन अहम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी और पार्टी कारकर्दगी पर नून लीग में इख्तिलाफ बढ़ रहा है, महंगाई का जिन और अवामी गुस्सा नून लीग की इंतखाबी मुहिम को किस हद तक मुतासर कर रही है, क्या नून लीग मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने का सोच रही है, साबिक चेयरमैन पीटीआई का साइफर केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा को बतौर गवाह बुलाने का ऐलान क्या बता रहा है, पीटीआई के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सर पर क्या अब भी तलवार लटक रही है, और क्या इलेक्शन कमीशन अकबर बाबर की सुनेगा या पीटीआई की। और नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में साबिक वफाकी वजीर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जनाब दानियाल अजीज साहब। दानियाल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड वी आर सीइंग यू ऑन टीवी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दानियाल साहब, और गुज़िश्ता हफ्ते से जो आपने एलिगेशंस आयद किए इट हैज़ क्रिएटेड क्वाइट अ स्टर। आपकी जो ये चार्ज शीट है दानियाल साहब, लेट्स बिगिन विद दैट। दो इल्जामात हैं आपकी जानिब से जो आयद किए जा रहे हैं। पहला इल्ज़ाम एहसन इकबाल साहब पर बतौर चेयरमैन नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी महंगाई पर काबू नहीं पा सके। दूसरा इल्ज़ाम मरियम औरंगजेब साहिबा से मुताल्लिक कि पार्टी बयानियों को मौसर अंदाज में जो है वो आगे नहीं अवाम तक पहुंचाया जा सका, कैपिटलाइज नहीं कर सके पीटीआई की वीकनेसेस जो नजर आई उस पर। आपको इन दोनों का इल्म जो है वो पीडीएम हुकूमत खत्म होने के बाद हुआ दानियाल साहब, या पहले इसका अंदाजा या इसका आइडिया हो चुका था? पिछले 5 बरस से मैं तकरीबन हर पार्टी की सतह पर चीख के चला के अपनी मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से, हमारा जो बयानी है उसके हवाले से, और ख़ास तौर पे महंगाई और बेरोज़गारी के हवाले से मैं ये आवाज़ उठाता रहा हूँ। और उसके वो जितना मर्ज़ी मैं इसमें कोशिश करता रहा, वो बातें सारी धरे की धरी रह गई। दानियाल साहब, आपके इल्ज़ामात की टाइमिंग चूंकि इंतहाई अहम है, ऐसे वक्त में आप ये एलिगेशंस आयद कर रहे हैं जब नून लीग इलेक्शन में जाने की तैयारी कर रही है और टिकटों की तकसीम के लिए पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं। आज दूसरा इजलास था आपकी पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड का, और आपके साथ क्या कोई जो एक इम्प्रेशन एक मिल रहा है, या एहसन इकबाल साहब की जानिब से भी जो काउंटर एक आर्गूमेंट आया वो टिकट से मुतालिक था, क्या वाकई कोई टिकट का मसला है या एहसन इकबाल साहब के साथ आपकी कोई मुखासमत है? सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने किसी टिकट की सिफारिश नहीं की। कोई पार्टी का फ़र्द किसी सतह पर भी ये कह दे कि मैंने कोई टिकट की सिफारिश की है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, कैटेगोरिकली मैं आपको कह रहा हूँ। जो दूसरी बात है, ये बड़ा आसान है उनका कह देना एहसन इकबाल साहब का कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं था जी महंगाई के साथ, दूर दूर तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, जबकि उनकी मिनिस्ट्री और वो खुद चेयर करते रहे सारी मीटिंग्स। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया के हवाले से कि आपके पास रिसर्च टीम्स होती हैं, आप लोग खुद भी अपना इंडिपेंडेंटली वेरिफिकेशंस करते हैं, आप सिर्फ प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे जाके जो प्रेस रिलीजेस वाली मद है वहाँ जाके देख लें। सितंबर 28 तारीख से शुरू हो जाए और आपको प्रेस रिलीजेस मिल जाएंगी। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप एहसन इकबाल साहब से पूछे ना जी कि आप क्यों ये कह रहे हैं कि आप क्या दूर दूर तक चल कोई नहीं, ये फिर आप क्या कर रहे थे वहाँ पर, ये लूडो खेल रहे थे? एंड आई रिमेंबर, वैसे दानियाल साहब ये आपको याद होगा गुज़िश्ता साल भी आते के साथ ही पीडीएम हुकूमत जो है ये नेशनल प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है, नाइस प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, इसको डिसबैंड कर दिया था और फिर 4 माह के गैप के बाद इसको रिवाइव किया गया था। एहसन इकबाल साहब चेयर कर रहे थे। ऑल्दो कि ये जब नून लीग का जो पिछला दौर था, दौरे हुकूमत थी, उसमें इसहाक डार साहब इसको चेयर करते थे, पीटीआई के दौरे हुकूमत में ये शौकत तरीन साहब इसको चेयर करते थे। तो आपका तमाम तर जो एलिगेशन है वो एहसन इकबाल साहब से, ये शिकवा जो है वो एहसन इकबाल साहब से क्यों है? शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक आपने कोई बात नहीं की, आपने जो वजीर खजाना, साबिक वजीर खजाना रहे इसहाक डार साहब, उनके हवाले से कोई एलिगेशंस नहीं है। जाहिरी बात है, जो चेयर था मैंने उन्हीं को कहना था ना जी, आप तो माजी की बातें कर रही हैं। नहीं, लेकिन तो आप मैं हैरान हूं इस बात पर कि आपको मैं तो मिल जाता हूं पूछने के लिए, लेकिन आप एहसन इकबाल साहब से क्यों नहीं पूछते कि वो क्यों गलत बयानी कर रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं उनका कोई ताल्लुक नहीं था इस बात से, इस शोबे से या इस मौजू से? नहीं, बिल्कुल उनका ताल्लुक था। आपने तो बहरहाल आपने जो इल्जाम आयद किया उसमें एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड हम तो ये बात तस्लीम करते हैं कि एडमिशन आ गया एहसन इकबाल साहब की भी तरफ से कि वो जिम्मेदार नहीं है। ऑल्दो कि पीडीएम हुकूमत कहती थी कि हमें महंगाई पर काबू पाना है, लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि जो हुकूमत थी पीडीएम की, दानियाल साहब वो तो हेड कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब।
ان کی احسن اقبال کی کہاں ایڈمیشن آئی ہے کہ وہ پرائز کنٹرول کے چیئرپرسن تھے؟ کس دفعہ آئی ہے؟ کب آئی ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا میری ذمہ داری نہیں تھی. تو یہ جھوٹ ہے نا. تو آپ کیوں نہیں ان سے پوچھتے؟ آپ اپنا ریسرچ کر کے ان کو کنفرنٹ کریں تاکہ اس بات کا کوئی حل نکل سکے. نہیں، لیکن میرے سوال کا تو آپ جواب دیں. آپ کی چارٹ شیٹ میں شہباز شریف صاحب یا اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں ہیں؟ نہیں لیکن آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ میں تو آپ کو مل جاتا ہوں سوال پوچھنے کے لیے. اگر احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق کوئی نہیں ہے، سارا ایویڈنس سامنے ہے، پلاننگ کمیشن گورنمنٹ ریکارڈ کا حصہ ہے، سارا کچھ آپ کے پاس اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہے، میری تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ احسن اقبال سے پوچھیں کہ فلانی تاریخ کو آپ نے یہ بیان دیا تھا، تو آپ کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں؟ پوچھیں نا. نہیں، لیکن اب اس الزامات طرف آپ لوگ آتے نہیں ہیں. نہیں، میں الزامات آپ کو مل جاتا ہوں پوچھنے کے لیے. نہیں دانیال صاحب، الزامات تو چونکہ آپ کی جانب سے عائد کیے جا رہے ہیں تو آپ سے سوال کرنا تو پہلے ہے کہ آپ جو یہ بات ان کے حوالے سے جو ایلیگیشنز عائد کر رہے ہیں. ابھی تین چار دن ہو گئے ہیں میں نے سوال اٹھایا ہے، تو 3-4 دن میں نے یہ جواب بار بار دیا، لیکن کسی نے ہمت نہیں کی ان سے پوچھنے کی کہ بھائی صاحب یہ غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں آپ. رائٹ. اور جو رانا ثناءاللہ صاحب کا جو میں نے ذکر کیا دانیال صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ 16 ماہ بعد ہی جو ہے وہ دانیال عزیز صاحب جو ہے ان کو مہنگائی کے حوالے سے وہ بات اور یا وہ وجہ احسن اقبال صاحب کو سمجھ رہے ہیں، تو 16 ماہ پہلے آپ کیوں نہیں بولے؟ اور ساتھ ساتھ انہوں نے رانا ثناءاللہ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ دانیال عزیز صاحب ہمارے بھائی ہیں اور ان کی ناراضگی جو ہے وہ صوبائی حلقے کی ٹکٹ کی وجہ سے زیادہ نظر آ سکتی ہے، جو غصہ ہے آپ کا. رانا ثناءاللہ صاحب بھی میرے بھائی ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسا سمجھا، ان کی مہربانی ہے. لیکن ان 16 مہینے میں وہ بہت مصروف تھے، انٹیریئر منسٹر تھے وہ، اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، نہ ہی ان کا شعبہ ہے. تو ظاہری بات ہے ان کو نہیں معلومات ہوں گی کہ میں کہاں کیا ٹکرے مارتا رہا ہوں کہ اس بارے میں ہم کچھ کر لیں. تو اس لیے میں ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اس بات کی تھوڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی جو ہے کم از کم احسن اقبال صاحب سے کوئی نہیں، احسن اقبال صاحب سے سوال ہو رہے ہیں. نہیں، کہاں ہوا ہے؟ احسن اقبال صاحب سے 2-3 ٹی وی ٹاک شوز میں وہ اپیئر ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ ضرور کیا ہے دانیال صاحب. تو یہ جو آپ ایویڈنس بتا رہی ہیں یہ ان کو کنفرنٹ کیا گیا اس کے ساتھ؟ نہیں، بہرحال ان سے تو ہم نے بھی انویٹیشن ان کو دیا ہے، وہ اگر میرے بھی پروگرام میں آتے ہیں میں ان سے ضرور سوال کروں گی اس سے متعلق بھی. لیکن میں آپ کے ذریعے میں سارے میڈیا کو ایک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ کائنڈلی تھوڑا بیلنس ہوتا ہے، کوئی فیئرنس ہوتی ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، لیکن آپ کے ذریعے میں باقی میڈیا کو پیغام پہنچا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کر لیں. اگر آپ کو اس پہ کوئی دشواری ہے تو میں آپ کو فراہم کر دیتا ہوں چیزیں، لیکن ان سے تو پوچھیں کہ وہ کیسے لا تعلق ہے اس سے، ان کا دور سے کیسے تعلق نہیں ہے. اس چیز کا جواب دیں تاکہ اس مسئلے کا حل ہو. دیکھیں میری بات سنیں، یہ پارٹی کے معاملات جو ہیں اس چیز کا جب تک ہم حل نہیں کریں گے یہ مسئلہ ختم نہیں ہونا. یہ کرنا پڑنا ہے ہمیں مہنگائی کا حل. یہ عوام کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے. لوگ تباہ ہو چکے ہیں، لوگ اپنے بچوں سکولوں سے بھیجنا بند کر دیا ہے، 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے، بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، ان کے گیس کے میٹر کٹ رہے ہیں. تو اس مہنگائی کا جب تک ہم ٹھیک سدے باب نہیں کریں گے، یہ ہمارا نہ بیانیہ بن رہا ہے، نہ عوام نے ہماری بات سننی ہے. اس لیے اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑنا ہے. ٹکٹیں تو ختم ہو جانی ہے 13 تاریخ کو. آپ کہتے ہیں حل کیا ہے؟ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی یہ شکوہ کیا ہے کہ آپ کی بھی جو کمپلینٹس تھیں وہ بہتر ہوتا کہ ٹی وی پہ آ کے نہ بتاتے، آپ پہلے پارٹی کے اندر اس کو ریزالو کروا لیتے. تو آپ نے کسی کو رابطہ کیا پارٹی کے اندر؟ میں آپ کو اس پروگرام کے شروع سے لے کے ابھی میں 4تھی مرتبہ یہ چیز دہرا دیتا ہوں دوبارہ کہ میں پچھلے 5 برس کے، جس میں 16 مہینے بھی شامل ہیں، یہ بات ٹکرے مار کے اپنی جماعت کو میں کہتا رہا ہوں، ہر سطح پہ کہتا رہا ہوں کہ خدا را مہنگائی کا کچھ ہم کر لیں، خدا را کچھ نہ کچھ ہم اس بیانیے کا کر لیں. ہماری انفارمیشن اسٹریٹجی اور ہماری انفارمیشن جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ناقص ہے. یہ نئی پذیرائی حاصل کر رہی لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی عوام کے دماغ میں، اور ان چیزوں کو ہم نے کسی طرح ہینڈل کرنا ہے. میرے پاس تجویزیں ہیں، وہ کوئی مانے یا نہ مانے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی بحث تو ہو نا. ایبسلیوٹلی. اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو نیچرلی حقائق پر مبنی ہے. آپ نے جو مہنگائی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جب پی ڈی ایم حکومت نے چارٹ سنبھالا تھا تو 13.4% پہ انفلیشن تھی اور مہنگائی کی شرح اس پر عمران خان صاحب ان پاپولر ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد جس طرح سے یہ اسکلیٹ کیے نمبرز، وہ ایڈمٹ تو نہیں کر رہے بٹ الٹا آپ کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں دانیال صاحب وہ حقائق کے برخلاف ہیں، آپ نے پارٹی ڈسپلن فالو نہیں کیا.
आई एग्री, सिचुएशन जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है, हम मीडिया जो है उस पर सवाल बिल्कुल उठा रहा है, लेकिन आपको शो कॉज नोटिस ये जो जारी किया गया है पार्टी की डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी पर, ये आपको रिसीव हो गया है? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं रिसीव हुआ, लेकिन मुझे जो मैंने नोटिस दिया है, मैंने जो पहला बयान दिया था जब ये सारी बात शुरू हुई, उस वक्त मैंने नोटिस दिया था एहसन इकबाल साहब को कि अवाम इस चीज़ का नोटिस मांग रही है, नोटिस ले रही है, तो नोटिस तो मैंने दिया हुआ है, उस चीज़ का एहसन इकबाल साहब जवाब दें ना। मेरे दिल के करीब जो अवाम का नोटिस है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि उसका हमने जवाब देना अभी कुछ दिनों में जाके। बिल्कुल, और आपको लगता है कि वो जवाब नून लीग दे सकेगी अवाम को? ये आप एहसन इकबाल साहब बताएं ना, उन्होंने क्या किया है 16 महीने में, और आगे क्या तब्दील करेंगे उसमें कि बेहतरी होगी। अगर इनके पास कोई हल है, अगर नहीं है तो फिर आराम करें। राइट, लेकिन नून लीग का बनेगा क्या दानियाल साहब इंतखाबात में, अगर जो हालात अभी जिस तरह आप बता भी रहे हैं और जो है जिसका इदराक सब कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में नून लीग की स्टैंडिंग है क्या इस वक्त अवाम में? नून लीग अगर अपने बयानिए को सही सिमत में ले आए और इन चीज़ों का ठीक ठीक हाल बताए, जो क्रेडिबल, बिलीवेबल, रियलिस्टिक प्लान है कि इस तरह से हमने महंगाई को टैकल करना है, तो अवाम बिल्कुल लब्बैक कहेगी। अवाम लब्बैक कहेगी। और आप अभी तक समझ रहे हैं कि जो फेलियर्स नजर आ रहे हैं इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन या फिर एक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी का जो एक फुकदान रहा, आप कैपिटलाइज नहीं कर सके, उसका भी आप कह रहे हैं कि ये मरियम औरंगजेब साहिबा जिम्मेदार हैं इसकी? बिल्कुल वही जिम्मेदार हैं, उन्हीं का ये काम था। आप ये देखें कि आपने खुद अभी कहा एक जुमला जिसमें आपने कहा कि इमरान खान के 3 साल के दौरान महंगाई बहुत ज्यादा हुई और उन्होंने तबाह कर दिया मईशत को। मैंने कहा 13.4% पे। शायद ये लफ्ज आपने नहीं इस्तेमाल किए, लेकिन मतलब महंगाई में इजाफा किया और लोग नाला थे इस बात से। मैंने ये भी नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा वो अनपॉपुलर हो गए, बिल्कुल जो जाहिर है लोगों की एक्सेप्टेंस नहीं थी। मतलब निकला ना, यही मतलब निकला ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस 3 साल के दौरान जिस तरह पाकिस्तान को तबाह किया है पीटीआई ने, हम वो बयानियां बता ही नहीं सके अवाम को। ये सबसे बड़ा फेलियर था। अपोजिशन में तो सबसे आसान होता है ये काम। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक मिनट मेरी अर्ज सुनिए, इसलिए मैं समझता हूं कि इतनी बुरी रेटिंग्स के बाद, इतनी अवाम की मतलब नाराजगी के बाद 1 हफ्ते में वो हीरो बन गए। इसका मतलब यह है कि हमने अपना बयानिया रचाया ही नहीं, हमारी हैमरिंग ही नहीं हुई, हम वो इम्प्रिंट ही नहीं छोड़ सके लोगों के दिमागों पे कि ये इन्होंने कितनी तबाही की पाकिस्तान की। राइट। और दानियाल साहब और फिर हम अपना भी नहीं बता सके। तो बस इधर उधर फिरने से तो नहीं होता ना जी कि आप 20 खोखली प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन की करवा दें और आप समझें कि आपने बहुत बड़ी कारकर्दगी की है। ये तो 0/0 है। राइट। एंड दानियाल साहब, यू स्टिल फील PMLN हैज नॉट मिस्ड द बोट? अभी भी कैचअप कर सकते हैं सिचुएशन पे? बिल्कुल कर सकती है, मेरी दुआ है। मैं तो इसी बेड़ी में सवार हूं, मैं तो इसी की दुआ करूंगा और इसके लिए कोशिश करूंगा। लेकिन कोशिश तो हम करें ना, इस तरह से तो कुछ भी नहीं होना। बट दानियाल साहब, आप जब तनकीद करते हैं आपको शो कॉज नोटिस मिल जाता है, जो आपको मौसूल बहरहाल नहीं हुआ, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी, मिफ्ता इस्माइल साहब भी साइमल्टेनियसली वो भी मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उनके हवाले से तो कोई शो कॉज नहीं, ना कोई तनकीद की जा रही है, ना कोई रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है किसी भी टॉप लीडरशिप में से। आपको नहीं लगता कि ये एक तजाद है? जो भी मियां नवाज शरीफ के साथ सिंसियर है ना जी, ये एक जमकट है, वो उनको ही नोटिस देता है। पहले चौधरी तनवीर को मिला था, उसके बाद जवेद लतीफ को मिला था, अब मुझे मिल गया। अब आपको मिल गया है, लेकिन अभी आपने कहा कि आपको ये नोटिस जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। बट अगला इलेक्शन दानियाल साहब, आप नून लीग मुझे रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने जारी कर दिया जो मुझे मीडिया में पता चला। और आपने 7 रोज के अंदर जो है, जिसमें से मेरा ख्याल से 3 से 4 रोज तो गुजर ही चुके हैं, आपने जवाब भी देना है। मुझे मिलेगा तो 7 रोज शुरू होंगे ना। अच्छा, अब दानियाल साहब, अगला इलेक्शन आप नून लीग के टिकट पर ही लड़ेंगे या किसी और प्लेटफॉर्म से लड़ सकते हैं? मैं तो चाह रहा हूं कि हम आपस में ये महंगाई के हवाले से अगर मामलात सेटिस्फैक्टोरीली तय हो जाते हैं तो मैं तो 24 घंटे जमात के लिए हाजिर हूं। सो आप और अभी तक आपसे किसी ने राब्ता भी नहीं किया? राब्ते बहुत होते हैं जी, सारे मेरे कोलीग्स हैं, जाहिर बात है वो इस बारे में वो खुद बड़ी तफ्शीश उनके दिमागों में है कि हमें इस चीज़ को बेहतर करना चाहिए। मैं अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जाहिर बात है ये चीज़ें तो हैं।
اب ریکارڈ مہنگائی ہے 1947 سے لے کے آج تک, تو ہم شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں ڈال کے کہہ دیں کہ سب ٹھیک ہے, تو وہ نہیں ہے نا. ایبسولوٹلی. اور دانیال صاحب, لیکن اگر کوئی معاملات ریزالو ہونے کی طرف نہیں آئے تو پھر ایسی صورتحال میں آپ کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں, اس طرف جا سکتے ہیں. ریزالو کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ میں آنے والے دنوں میں, ایک تو یہ جو میرے پہ الزام لگاتے ہیں پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے حوالے سے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ بے شک پوچھ لیں, پی ٹی آئی سے یا پیپلز پارٹی سے کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا میرے ساتھ بات کرنے کی. مطلب ان کی طرف جانے کا یا ان کے بیانی سے بیانیہ ملانے کا تو بالکل علیحدہ بات ہے, بات بھی نہیں کر سکتے میرے ساتھ, اور نہ ہی اس میں کوئی صداقت ہے. بالکل یہ سراسر جھوٹ ہے, یہ ایک اور جھوٹ ہے, تازہ جھوٹ ہے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا مسئلہ ہے کہ ہم مہنگائی کے بارے میں کوئی پختہ اور مربوط جو بلیویبل پلان ہو اس کو سامنے لائیں, اور ماضی میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں وہ دوبارہ نہ دہرائیں. لیکن دانیال صاحب, اگین آپ کے اختلافات دور نہ ہوئے تو پھر کیا سٹیپ آپ اٹھائیں گے؟ کوئی وجہ نہیں ہے جی. آج رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اختلافات پارٹی میں دور نہ کیے جا سکیں, کیونکہ اس چیز پہ تو مجھے پتہ ہے پارٹی بھی فکر مند ہے. لیکن یہ جن لوگوں نے پارٹی کو یہاں اس نیج تک لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ نہ ہمارا بیانیہ کہیں چل رہا ہے, نہ ہم مہنگائی کے بارے میں کچھ, الٹا ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے, بجائے کہ ٹھیک اس کو نشانہ بنایا جائے جنہوں نے یہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں میرا تعلق ہی کوئی نہیں, یعنی ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ مذاق کا اپنا مذاق بنا رہے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 40% مہنگائی جو ہے یہ مذاق ہے تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے. لیکن دانیال صاحب, ایسے میں آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کا جو اپوننٹ ہے عمران خان وہ جیل میں ہے, لیکن باوجود اس کے کل جاوید ہاشمی صاحب بھی کہہ رہے تھے 70% پر ان کی مقبولیت پر وہ کھڑے ہوئے ہیں. ایسے میں کس طرح سے نون لیگ کے لیے آپ نہیں سمجھتے انتخابی مہم چلانا بڑا مشکل ہو گیا؟ جی, انگریزی کی ایک کہاوت ہے, a week is a long time in politics. رائٹ. چلے, تھینک یو سو مچ. A week is a long time in politics. بہت شکریہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اور سابق وفاقی وزیر جناب دانیال عزیز صاحب اس وقت ہم سے بات کہتے جنہوں نے کہا اٹس نیور ٹو لیٹ, a week is اگین. آپ نے ان کی بات سنی, اور جس طرح سے جو معاملات چل رہے ہیں, نون لیگ کا موقف جو ہے ہم جانیں گے. اس پر دانیال عزیز صاحب کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. انہوں نے جو ایلیگیشنز عائد کی ہیں, انہوں نے جو مہنگائی کے حوالے سے جو حقائق پر سے پردہ اٹھایا ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ جمہوریت کی تو بات کرتی ہے لیکن پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی سے قرار دیا گیا, چونکہ دانیال عزیز صاحب نے آواز اٹھائی ہے, اور کہہ رہے ہیں وہ کہ بہرحال کیچ اپ کیا جا سکتا ہے. ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس, اور کس طرح سے کیچ اپ نون لیگ کرے گی بریک کے بعد جانیں گے. اور ناظرین, اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کریں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, سابق وفاقی وزیر جناب خرم دستگیر خان صاحب. خرم صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. خرم صاحب, سب سے پہلے تو جو آپ کے اوپوننٹ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں, ان سے آغاز کرتے, کیونکہ آج صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو انہوں نے کی ہے, اور 5 اگست کے بعد یہ پہلی گفتگو تھی جو انہوں نے صحافیوں سے انٹریکشن کیا, اور انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لوک کے کہنے پر ان کی حکومت گرائی تھی, اور اب وہ جنرل باجوہ کو سائفر کیس میں بطور گواہ پیش کریں گے. آپ کو یہ معاملہ اب خرم صاحب کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی حکومت گرنے کی جو بینیفیشری تھی وہ تو آپ کی جماعت اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں تھیں؟ جی, اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جو ہمارے مخالف نے آج گفتگو کی ہے وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کی حکومت کس نے کرائی تھی, کیونکہ وہ امریکہ سے شروع ہوئے تھے. پھر وہ امریکہ, انہوں نے الزام لگایا کہ امریکہ نے پیسے دیے اپوزیشن کو, پھر ان کا الزام شفٹ ہوا جنرل باجوہ اور فوج کے اوپر, پھر انہوں نے فوج کو جانور کہا اور میر جعفر کہا, میر صادق کہا, غدار کہا. پھر اگر میں آپ کو یاد کراؤں, نومبر میں آ کر انہوں نے دوبارہ پچھلے سال 2022 میں انہوں نے پھر اپنا پینترا بدلا, کہا نہیں امریکہ نہیں تھا, امریکہ سے تمہارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے فوج کو متون شروع کیا, اور پھر ابھی 4 دن پہلے ان کی جماعت کے ایک جلسے میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگے. تو لہٰذا انہوں نے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا ذمہ دار کون ہے, اور حقیقت جو سچ یہ ہے کہ ان کی حکومت گرنے کی ذمہ دار عمران خان کی نالائکی اور ان کی پاکستان کو چلانے کے معاملے میں مکمل ناکامی تھی, چاہے وہ خارجہ پالیسی تھی, معاشی پالیسی تھی, جمہوریت تھی. تو لہذا ہر محاذ پر ناکام ہوئے, تو ان کے خلاف جو
तहरीक अदम एतमाद पार्लियामान में आई, उनको किसी बजोर ताकत नहीं हटाया गया, उनको एक वोट के जरिए आइन के तहत जो है गिराया गया था। तो लिहाजा वो ये फैसला कर लें कि अमेरिका ने गिराया है, फौज ने गिराया है, अपोजिशन ने गिराया है, किसने साजिश की है, क्योंकि अभी तक वो फैसला नहीं कर पाए और हर हफ्ते अपना फैसला तब्दील करते हैं कि उनकी हुकूमत किसने गिराई, क्योंकि असल में उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। राइट खुर्रम साहब, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनको जेल में कोई परेशानी नहीं है, वो तवील अरसे तक जेल में रहने को भी तैयार हैं, उनकी ना किसी से बातचीत हुई है, ना किसी से मुलाकात हुई है। तो क्या नून लीग को ये परेशानी है कि मकबूलियत के मामले पर पीटीआई को नहीं हराया जा सकता? जी, उनको तो जाहिर है जेल में कोई परेशानी, उनके पास 8 कमरे हैं, 9 डॉक्टर हैं, 10 टीवी के चैनल हैं, उनके पास एक्सरसाइज मशीन है, वॉक करने के लिए सहन है, अपना बावर्ची है जो उनकी मर्जी के मुताबिक खाने तैयार करता है। तो उनको तो गालिबन इस वक्त बनी गाला से बेहतर खाने की सहूलियात जो हैं वो जेल में मौजूद हैं। लेकिन जो सारे मामले की वजह है इस वक्त जो वो समझते हैं कि उनको मुश्किल है, वो 9 मई का पीटीआई का रियासत पाकिस्तान पर हमला है, जिसमें उन्होंने सियासत और आइन की बजाय तशद्दुद का रास्ता अपनाया, आग का रास्ता अपनाया, शोहदा की बेहुरमती का रास्ता अपनाया, पाकिस्तान की रियासत की बिल्डिंग्स को जलाने का रास्ता अपनाया। तो असल जो जवाब है उन्होंने वो देने, और आज और मुख्तलिफ केसेस में जो मौजूद है उसका उन्होंने बहुत गंभीर जवाब देना है कि जो अमानत उनके हवाले की गई थी बतौर वज़ीर आज़म, आप उसको साइफर कह लें, कोई भी खुफिया दस्तावेज अमानत है, उसमें उन्होंने खयानत क्यों की कि वो खुद कह चुके हैं कि मुझसे गुम हो गया। तो कोई भी वज़ीर आज़म के पास ये तौजीह नहीं है कि बकरी मेरा होमवर्क खा गई। राइट, बट खुर्रम साहब, ये जो सिचुएशन आप बता भी रहे हैं, हालात तो वाकयात चाहे उसमें 9 मई भी हो, इसका आप लोग को, आपकी जमात को नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? क्योंकि मकबूलियत कि वो तमाम वेव जो है वो अभी तक उनको सपोर्ट करे। कल जावेद हाशमी साहब भी कह रहे थे 70% मकबूलियत पे वो खड़े हैं, इमरान खान साहब। तो आप क्यों नहीं कैपिटलाइज कर सके आपकी जमात अब तक? और जो अब आपकी जमात के अंदर से भी आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब तक क्यों नहीं कैपिटलाइज कर सके? जी, मकबूलियत का जो बैरोमीटर है वो इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तान के अवाम बैलेट बक्स पर जाहिर करेंगे। उससे पहले तो क्या सराइयां हैं। 2018 के इलेक्शन से 2 महीने पहले तक तो मुस्लिम लीग नून इंतखाब जीत रही थी, लेकिन उस वक्त पूरी तरह मैनिपुलेट किया गया और 25 जुलाई को इलेक्शन था, 6 जुलाई को मियां नवाज शरीफ को सजा दे दी गई, 13 जुलाई को वापस आए, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो लिहाजा ये इलेक्शन वाले दिन तक आप नहीं कह सकते कि कौन कामयाब होगा। तो हम तैयारी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने आज भी अपना दूसरा इजलास किया है पार्लियामेंट्री बोर्ड का, तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से और पाकिस्तान के अवाम की हमायत से इलेक्शन में कामयाब होंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं तैयारी भी हो रही है, दूसरी तरफ ओपोनेंट्स आप पर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि आपको काफी ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी जमात को मैसर है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी आपके जो मुखालिफ हैं उनको बहुत फैसिलिटीज, 8-8 कमरे जो हैं और तमाम फैसिलिटीज उनको मैसर है जेल के अंदर। बट इंतखाबात से मुतालिक ही जो आज खबर सामने आई खुर्रम साहब, वो ये थी कि इलेक्शन कमीशन को जो आपको याद होगा 42 अरब रुपए जो जारी होने थे उसके हवाले से जो सेकेंड ट्रांच थी 17 अरब की, वो उनको फौरी चाहिए, जिसके हवाले से आज ये भी खबर सामने आई कि उनको बहरहाल वजारत खजाना की जानिब से ये यकीन दहानी तो आ चुकी है कि 2 रोज में अगले उनको ये फंड्स जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर ना हुए तो ऐसी सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको खत लिख सकते हैं। क्या आपको लगता है इलेक्शन वक्त पर ही होंगे और अब तसल्ली रखी जा सकती है इस बात पे? जी, मुझे तो तवक्को है और ये इस बात पर भी मबनी है कि पाकिस्तान के अवाम से रुजू किए बगैर अब मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो लिहाजा अब जो नेशनल जो हमने सेंसस हुआ था उसके नतीजे में जो हल्का बंदियां होनी थी वो पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। मेरी ये तवक्को है कि आइंदा आने वाले हफ्ते 10 दिन में इलेक्शन कमीशन जो है वो शेड्यूल का ऐलान कर देंगे। 54 दिन उनको चाहिए इंतखाबात तक,
اور 8 फरवरी को इंशाल्लाह इंतखाबात हो जाए। और खुर्रम साहब, आप जिस तरह से जानते हैं कि 90 डेज की बहरहाल वो मियाद जो है वो तो गुजर चुकी है और 8 फरवरी की तारीख अगरचे आ चुकी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बहरहाल एज ऑफ नाउ स्टैंड्स इन अबेयंस। आपको लगता है कि 9 मई के जो वाकयात थे, ऑल्दो सब कंडेम उस चीज़ को करते हैं, एक स्याह तरीन दिन था मुल्क की तारीख का, लेकिन वो ज़्यादा ग्रेव था या कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन जो है वो ज़्यादा ग्रेव है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की 2 शिकें जो हैं उनका आपस में एक तवाजुन कायम करना था। आइन वही आइन जो ये कहता है कि 90 दिन होंगे, वो ये कहता है कि पाकिस्तान में एक मर्दमशुमारी होगी, इसके तहत सूबों में जो नशिस्तें हैं उनका तयन होगा, और ताकि जो पाकिस्तान की आबादी के मुताबिक नशिस्तों का तयन होना भी पाकिस्तान के शहरियों की उतना ही हक है जितना ये कि इलेक्शन वक्त पर हो, तो लिहाजा वो एक अहम आईनी जिम्मेदारी वो पूरी हुई है, उसके तहत हल्का बंदियां अब हो गई हैं, तो लिहाजा वो एक डिले जरूर है, लेकिन उसके नतीजे में अब हम एक बेहतर ज्यादा नुमाइंदा तरीके से अपने नुमाइंदे हैं उनका इंतखाब कर सकते हैं। तो लिहाजा इंशाल्लाह जब 8 फरवरी को इंतखाब होगा नई मर्दमशुमारी के तहत, तो वो हर लिहाज से मुकम्मल होगा। लेकिन आप समझते हैं कि ये डिले जो हुआ है वो तारीख में याद नहीं रखा जाएगा? जी नहीं, ये हमारे लिए एक प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह यही है कि वक्त पर मर्दमशुमारियां नहीं होती, और ये एक मैं इसे तारीख का एक संगीन मजाक ही कहूं कि ये आईनी जिम्मेदारी हमेशा मुस्लिम लीग नून ने ही पूरी की है कि 2017 का सेंसस भी हमने करवाया, और फिर 2022 का सेंसस भी, चाहे वो एक मखलूत हुकूमत थी जिसमें 15 जमातें शामिल थी, लेकिन वो भी उस वक्त हुआ जब मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म वहां मौजूद थे। तो जो आइन की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के शहरियों को दुरुस्त तरीके से गिना जाए, उसको पूरा करना भी मुस्लिम लीग नून का ही एजाज है। राइट। खुर्रम साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पार्टी की सोच से वाज़ेह इख्तिलाफ करते हुए ये सवाल उठाया है कि नवाज शरीफ साहब अब खुद अवाम को बताएं कि उनकी सोच क्या है। आपके ख्याल में क्या अब नून लीग में पार्टी बयानिए पर इख्तिलाफ बढ़ रहा है, जिसकी एक शक्ल शाहिद खाकान अब्बासी साहब और दानियाल अजीब साहब ने जो गुज़िश्ता हफ्ते एक चार्जशीट सामने पेश की है, उसकी सूरत में अब वो सामने आ रहा है? नहीं, देखिए ये इख्तलाफ नहीं है, या तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे वज़ीर आज़म भी रहे हैं काबीना में, या तो वो बता दें कि क्या होना चाहिए, वो भी खुलकर बताने से कासिर हैं। वो सिर्फ मुतालबा कर रहे हैं कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से कि वो बता दें, लेकिन वो भी नहीं बता पा रहे कि एक्चुअल आगे जाने का रास्ता क्या है। तो सिर्फ ये उंगली उठाना कि जी ये जो रास्ता है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये काफी नहीं है। अगर वो वाकई पाकिस्तान के शहरियों की और अपनी जमात की राबरी करना चाहते हैं तो उन्हें भी बताना पड़ेगा कि अगर चलें हमने जो इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो उनको ठीक नहीं लगती, तो ठीक बात क्या है और क्या तरीकेकार होना चाहिए। क्योंकि वो तो उन्होंने ये भी ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते हैं कि ऐसे ही हालात में इंतखाबात को कोई फायदा नहीं, तो फिर इंतखाबात किस वक्त होने चाहिए। वो कहते हैं जी इस इंतखाबात से कोई मसला हल नहीं होगा, तो फिर मुल्क एक मुल्क तरीके से तो आगे नहीं जा सकता। बहरहाल अवाम से रुजू किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, ये हमारा यकीन है। लिहाजा इसीलिए जरूरी है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हों, और शाहिद साहब से भी मेरी वैसे भी जाती तौर पर भी दरखास्त की है कि वो भी खुलकर बताएं कि क्या तरीकेकार होना चाहिए जिसके जरिए जो है हम आगे बढ़े। सिर्फ एक नेशनल डायलॉग की वो बात करते हैं जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेशनल डायलॉग पार्लियामान की गैर मौजूदगी में नहीं हो सकता। तमाम इदारों का मौजूद होना जो आइन के तहत है वो होंगे तो डायलॉग होगा। तो पार्लियामान जब वजूद में आएगी इंशाल्लाह 8 फरवरी को, उसके बाद फिर जब डायलॉग है उसका रास्ता खुल सकता है। राइट, बट खुर्रम साहब, लाइक यू सेड कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो सोल्यूशन बता दें, और बहरहाल सोल्यूशन उनकी जानिब से भी नहीं बताया जा रहा, तो नवाज शरीफ साहब वो खामोशी कब तोड़ेंगे? वो क्यों नहीं वो सोल्यूशन बता देते जिसके तहत मुल्क को आगे लेकर बढ़ा जा सके? क्योंकि 21 अक्टूबर के जलसे के बाद तो यकीनन एक खामोशी तो नजर आ रही है, या वो रोड मैप जो है उसके हवाले से एक खामोशी है उस पर। जी, जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होता है तो मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त अपना मंशूर तकरीबन आखिरी मराहिल में है, उसके जरिए वो राय देंगे ना जी कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है और क्या तरीकेकार इख्तियार करना है।
لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت پہلی جو ترجیح ہے وہ مہنگائی میں کمی اور پاکستان کی معیشت میں اور پاکستانی روپے کا استحکام ہے. وہ فرسٹ ڈیوٹی ہے جس پہ ہمیں کام کرنا ہے، اور اس کے بعد جو تمام جو وسائل ہیں پاکستان کے ان کو درست طریقے سے بروئے کار لانا وہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ حصہ ہوگا کہ پارلیمان کا جو وقار ہے اور پارلیمان کا جو متحرک ہونا ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے، تاکہ پارلیمان پورے طریقے سے جو حاکمیت کا عمل ہے اس کے اندر نظر آئے، تاکہ پاکستان کے عوام کی رائے جو ہے وہ حکومت میں شامل ہو. تو یہ سب چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. رائٹ. اور جو انتخابی مہم کے حوالے سے جن چیلنجز کا آپ کی جماعت کو سامنا یا کیا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آپ نے ایکسچینج ریٹ کی بات کی اور جو دو بیسک انڈیکیٹرز دیکھے جاتے ہیں ٹو جج ویدر دا کنٹری از گوئنگ ٹورڈز اے ڈیفالٹ، وہ نیچرلی ایک آپ کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز تھے جو گزشتہ سال جو ان کی صورتحال تھی اور تقریباً 16.8 بلین تک پہ جنوری کے اینڈ تک جو ہے وہ نظر آتے تھے، اور دوسرا ایکسچینج ریٹ جو اگست سے لے کر فروری 2022 تک ایٹ لیسٹ آپ کو مڈ 170s میں یہ ایکسچینج ریٹ نظر آتا تھا. پھر گروتھ ریٹ اور جو ورس جو پاسبل کمبینیشن نظر آیا وہ آپ کی انفلیشن اور گروتھ ریٹ کا تھا. آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ 0.17 پہ چلی گئی -0.17، اور پھر آپ کے انفلیشن نمبرز. اور ابھی ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب ان پاپولر ہو گئے تھے 13.4% انفلیشن پہ. خرم صاحب، تو یہ کس طرح سے بیانیے میں آپ اس چیز کو ٹیکل کر سکیں گے، اور عوام میں جو ایک غصہ ہے جو مہنگائی 30% سے زیادہ اسکیلیٹ کی ہے اس کو کس طرح سے کنونس کر پائیں گے؟ جی، اس میں دو باتیں ہیں. جیسا میں نے کہا یہ تو جب منشور اناؤنس ہوگا تو اس میں ایک تفصیلی اس پر گفتگو ہوگی، لیکن دو چیزیں ہیں. ایک تو جو تمام ہمارے طویل عرصے سے جو معاشی فیصلے کرنے والے نہیں ہو سکے وہ کرنے ہوں گے. اس میں جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا نقصان ہے، جو ہمیں اپنے حکومت پاکستان کا جو اپنا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو کٹ کرنا ہے. اور دو تین ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بہت سیریس باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈیٹ ری پیمنٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور ان سب ہم جو اقدامات لیں گے تو پاکستان کے اندر استحکام آنا شروع ہوگا. تو لہذا کچھ بڑے کڑے فیصلے کرنے ہیں اگلی حکومت کو آتے ہی کرنے پڑیں گے. ایسے میں جو ابھی ہم بات کریں یہ مہنگائی اور نمبرز کے حوالے سے، دانیال صاحب کی آپ کو پتہ ہے جس طرح میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا بیچ میں، انہوں نے جو تنقید کی ہے ان کو اس تنقید اور حقائق بیان کرنے پہ پارٹی نے کہا کہ جی ڈسپلن کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ان کو شو کاز نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. مگر خرم صاحب آپ کو پتہ ہے ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں جب مفتاح اسماعیل صاحب بطور وزیر خزانہ کام کر رہے تھے تو ان کے خلاف حنیف عباسی صاحب ہوں، طلال چودھری صاحب ہوں، عابد شیر علی صاحب ہوں، سب میڈیا پر آ کر باقاعدہ تنقید کیا کرتے تھے، پریس کانفرنسز کرتے تھے. اور خود مفتاح اسماعیل صاحب نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کا ان کے ساتھ لندن میں سلوک انتہائی حتکآمیز تھا. پارٹی لائن کہاں اور کیسے ڈرا کی ہے، کیونکہ دانیال عزیز صاحب کو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، ویراز باقی سارے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی تنقید کی ہے آپ کی جماعت پہ اور ریزرویشنز رکھتے ہیں، شو کاز نوٹس کسی کو جاری نہیں ہوا. یہ پارٹی کے جو ڈسپلنری معاملات ہیں وہ تو جو ذمہ داران ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں. میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم جب بھی تنقید کریں تو اپنی تنقید جو پبلک تنقید ہے ٹیلی ویژن کے اوپر اس کو ذاتیات پر مت لے کر آئیں، انڈیویجولز کے نام نہ لیں. ضرور کرٹیسائز کریں. دانیال صاحب کو میرے بھائی ہیں اور ابھی بہت بڑے ان کا حادثہ ہوا تھا، بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا، اللہ کا شکر ہے. لیکن ان کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں 15 جماعتیں شامل تھیں. اگر کوئی مہنگائی کی ذمہ داری ٹھہرانا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، JUIF کی، نیشنل پارٹی کی، بلوچستان عوامی پارٹی، وہ سب کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے. خرم صاحب دان قطع کلامی کی معافی، لیکن دانیال صاحب کہہ رہے ہیں 16 ماہ کی صرف بات نہیں ہے، وہ 5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ میں پٹ رہا تھا، میں اپروچ کر رہا تھا، میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح سے آپ کیپٹلائز کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کیا کیا ویکنسز ہیں. جو اقدامات تباہ کن اقدامات تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے لیے جا رہے تھے ہم اس کو کیش نہیں کر سکے. دانیال عزیز صاحب کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کمیونیکیشن اسٹریٹجی فیلئر ہے اور کنٹرول بھی نہیں کر سکے آپ مہنگائی.
ان کی رائے اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن بہتر آپ اگری نہیں کرتے؟ جو پارٹی کی رائے ہے، پارٹی کے متعلق رائے ہے، وہ پارٹی کی پالیسی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ انڈیویجولز تک گئے ہیں اس کا ایشو ہے، اور ان کو بھی ویسے بہتر تو یہی تھا کہ وہ پارٹی کے بڑے سینئر رکن ہیں، وہ پارٹی کے اندر ہی یہ سب باتیں کرتے ہیں. بارہ نے کھل کر باتیں کی ہیں اور جو موقع کا انہوں نے چناؤ کیا ہے، لیکن ابھی بھی مجھے تو یہی توقع ہے کہ دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ ابھی جو پروسیس ابھی ہونے لگا ہے، یہ اس وقت پارلیمنٹری بورڈ بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے ایک بہتر نتیجہ سامنے آئے گا، اور وہ ہمیں دانیال صاحب کی، جس طرح ہمیں شاہد خاقان عباسی کی جو ہے ان کی وزڈم کی پارٹی کو ہمیشہ سے ضرورت ہے. سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور سب کی رائے کو شامل کرنا ہے. خرم صاحب، جب آپ باقاعدہ طور پہ شیڈیول کا اناؤنسمنٹ سامنے آئے گی، اس کے بعد آپ کو بیک ٹو بیک کیمپینز کرنی ہوں گی، اس کے لیے نمبرز گین کر کے ان کو سسٹین کیا جا سکے گا؟ جی، مجھے تو یہ امید ہے کہ جیسے جیسے میاں نواز شریف اور دوسرے لیڈران جو ہیں وہ جلسوں سے خطاب کریں گے، ہم سب اپنے اپنے حلقوں میں ویسے تو آلریڈی جا رہے ہیں، لیکن اب زیادہ انٹینسلی جائیں گے اور جا کر پارٹی کی بات کریں گے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ابھی تک تو پاکستان کی عوام جو ہیں وہ اپنی رائے مختلف طریقوں سے قائم کر رہے ہیں، لیکن جب کیمپین ہوگی، وہ کینڈیڈیٹس کو سنیں گے، تو آخری 3 سے 4 ہفتے میں ایک واضح طور پر سوئنگ آتا ہے، اور وہ سوئنگ ہماری توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ محمد نواز شریف کے حق میں ہو. رائٹ، تھینک یو سو مچ خرم صاحب، بہت شکریہ کرنے کے لیے. سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، سابق وفاقی وزیر جناب خرم دستگیر خان صاحب اس وقت ہم سے بات کرے تھے، جنہوں نے کہا کہ آخری 3 سے 4 ہفتے میں کیمپیننگ کے ایک واضح جو ہے وہ ڈفرنس دیکھا جاتا ہے، سوئنگ دیکھا جاتا ہے، تو اس میں امید کرتے ہیں وہ کہ جو عوام کے جو ٹلٹ ہے، عوام کی جو حمایت ہے، وہ نواز شریف صاحب کی فیور میں جاتے ہوئے دکھائی دے گی. لیکن انہوں نے یہی کہا کہ عوام سے رجوع کیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، ملک کو آگے نہیں لے کے جایا جا سکتا. اور جہاں تک بات آتی ہے تنقید کی دانیال عزیز صاحب سے متعلق، انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ ذاتیات پر نہیں اترا جاتا جس قسم کے ایلیگیشنز عائد کیے گئے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پارٹی جو ہے وہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے، جو اختلاف رائے ہے، پالیسیز پہ ضرور کیے جاتی ہے. لیکن یہی کچھ نظر آئے دانیال عزیز صاحب نے بہرحال اگر ایک تنقید کی یا مہنگائی کے حوالے سے آواز ریز کی، حقائق پر سے پردہ اٹھایا، تو ان کو پارٹی کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا. اور ساتھ ساتھ ہی شاہد خاقان عباسی صاحب سے متعلق خرم دستگیر خان صاحب کا کہنا تھا کہ بہتر ہو کہ شاہد خاقان عباسی صاحب تنقید کے ساتھ ساتھ سولوشنز بھی آگے ملک کو کس طرح سے لے کر بڑھا جائے وہ بھی ضرور بتا دیں. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی پولز کے حوالے سے بات ہوگی. ویکینڈ پہ وہ ہو تو گیا، لیکن اس پر تنقید کی جا رہی ہے، اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اور چیلنج کرنے کی ان انٹرا پارٹی پولز کو بات کی جا رہی ہے. اگرچہ ایک بڑے ہی کم وقت میں یہ انتخابات منعقد کیے گئے اور ممکن بنائے گئے ان کا انعقاد، لیکن اس پر اگر سوالات ریز ہو رہے ہیں، وہ سوالات ہیں کیا، وہ اعتراضات ہیں کیا، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی پولز 2 دسمبر کو کنڈکٹ ہوئے، اس پر اسی دن سے اعتراضات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں، اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں وہ چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان انٹرا پارٹی الیکشنز کو، کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے اور کس حد تک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ الیکشنز کنڈکٹ ہوئے ہیں. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کریں نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمشنر ہیں. نیازی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیازی صاحب، سب سے پہلے تو یہ الیکشن کمیشن نے اپنے حکم نامے میں، آپ کو یاد ہوگا 12 صفحات پر جو مشتمل ان کا حکم نامہ تھا، اس نے انٹرا پارٹی الیکشن جو پچھلی دفعہ ہوئے تھے اس پر مختلف بے ضابطگیوں کی طرف اشارہ کیا تھا اور بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا تھا. اور آج اکبر ایس بابر صاحب صرف آج نہیں، وہ 2-3 روز قبل سے ہی وہ اعتراضات اٹھا رہے ہیں کہ یہ سلیکشن تھا اور یہ انہوں نے ناٹک قرار دیا اس انٹرا پارٹی الیکشنز کو. وہ کہتے ہیں کہ جی ووٹر لسٹیں نہیں دی گئی، آپ نے اسکروٹنی کا عمل نہیں ہوا، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا موقع نہیں دیا، ووٹنگ کا عمل نہیں ہوا. تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کے کامنٹس چاہیں گے، آپ کا کیا موقف ہے بطور چیف الیکشن کمشنر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بالکل شارٹ بابر ایس اکبر کے بارے میں بتا دوں کہ بابر ایس اکبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہی نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس جو ووٹر لسٹ ہے نا، جو میرے سامنے ووٹر لسٹ تھی،
वो होती है वेरीफाइड वोटर लिस्ट। बाबर एस अकबर वोटर लिस्ट का कोई मेंबर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने अच्छा हवाला दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 23 नवंबर 2023 का फैसला है जी। इर्रेगुलरिटी सिर्फ हमारी पार्टी के लिए कहा गया है ना कि उनको बड़ा बारीक बीनी से देखा है और हमें दोबारा 20 दिन का टाइम क्यों दिया गया है, क्योंकि मिशन तो टोटली ये कि पीटीआई को इलेक्शन से निकालना है। कभी कहते हैं माइनस करना है, कभी कहते हैं किसी को बाहर भेजना है, कभी कहते हैं पीटीआई की पार्टियों तोड़ के पार्टियां बनाना है, और आखिर पे ये कि पीटीआई को इलेक्शन से फारिग करना, बल्ले से फारिग करना है। ये तमाम मंसूबे चल रहे हैं, एक ऑप्शन नहीं। हमारे खिलाफ पीटीआई के खिलाफ 10 ऑप्शन चल रहे हैं। अब जो 20 दिन का इलेक्शन है उसमें देखना है कि जनरल इलेक्शन 8 फरवरी को है और अब उसका स्केड्यूल भी आने वाला है, और हमें कहा कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं, और उधर दूसरी पार्टी जो है जनरल इलेक्शन के लिए अगले हफ्ते अपने पेपर जमा कराएंगी कि जी शेड्यूल ईसीपी ने दे देना है। अब उसके मुताबिक मैंने तमाम जो मेरे रूल्स हैं 2020 के और कॉन्स्टिट्यूशन 2019 का, उसको फॉलो करते हुए हमने इलेक्शन कराया, जो कोई पार्टी इस तरह इलेक्शन नहीं करती। सो अकबर बाबर साहब जो कह रहे हैं कि पीटीआई कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी हुई है, आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी हुई है, कि सुना नहीं गया वर्कर्स को, और वर्कर्स के जो सेंटिमेंट्स थे उनको नहीं मद्देनजर रखा गया, और इलेक्शन एक्ट 2017 का भी हवाला दे रहे हैं कि उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई, तो वो गलत है आप कह रहे हैं? तो मैं बता देता हूं। एक तो मैंने बताया ना कि एक बंदा वेरीफाइड वोटर मेंबर ही नहीं है। कोई हमारे पास 8-10 लाख मेंबर है, कोई आदमी नहीं कंप्लेंट करता। बाबर एस अकबर क्यों कर रहे हैं? इनकी स्टैंडिंग है क्या न्याजी साहब? ये वेरीफाइड मेंबर नहीं है, ये मेंबर भी नहीं है, सस्पेंड हुई हुई है, या क्या है इनकी इस वक्त लीगल स्टैंडिंग? इसकी जब सस्पेंड हुई ना, आरिफ अलवी साहब थे जनरल सेक्रेटरी, लेकिन सस्पेंशन को भी छोड़ दें। मैं तो बिल्कुल एक लीगल क्वेश्चन, मैंने तो बतौर इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कराना है ना, मेरे पास जो वोटर लिस्ट है उसमें बाबर एस अकबर वोटर वेरीफाइड वोटर मेंबर ही नहीं है। एक बंदा वोटर मेंबर ही नहीं है तो वो बैठ के कहता है कि जी मुझे नॉमिनेशन पेपर नहीं मिले मुझे, और वो भी 5 बजे आता है जकम को, और फिर वीडियो बना के लोगों की मुख्तलिफ और उसको ब्लैकमेल करने के लिए एक चैनल पे चला जाता है। लोगों को मिलता है जहां प्रपोजर सिकंदर बैठे हैं, और जिस दिन नॉमिनेशन पेपर होते हैं, और आपने कहा कि 3 बजे तक तो आप भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जी वोटिंग के लिए नेशनल काउंसिल पेशावर में मौजूद ही नहीं थी। उससे पूछें कि आपने बड़ा अच्छा कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के, अब तो क्या इलेक्शन कमीशन ने हमें क्या कहा था, किस ऑर्डर के तहत कराना है? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपने, तो हमने अमेंड की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, कोविड आया और उन्होंने कहा कि आप 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन पे इलेक्शन कराएं, तो नेशनल काउंसिल है ही नहीं। सारे क्वेश्चन लीगल, तमाम क्वेश्चन गलत हैं, और एक आदमी को उठा के मुख्तलिफ हर चैनल पे बैठ रहा है और ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन मैंने इलेक्शन जो करवाया, आप आके एक एक चीज को मैं आज जमा करा के हूं आपको ये खुशखबरी भी है कि आपके चैनल से पहली खबर मैं ब्रेक कर रहा हूं कि मैं अभी इलेक्शन कमीशन जाके अपना तमाम रिजल्ट जो है नोटिफाइड मेंबरों का जो हमने वेबसाइट पे डाल दिया है वो हमने आज जमा करा दिया है। आज जमा हो गए हैं, आज जमा हो गए, और ये मैं पहली ब्रेक जो खबर दे रहा हूं वो आपको दे रहा हूं। बिल्कुल। और न्याजी साहब अब अगला ये भी बता दीजिए कि इलेक्शन कमीशन जिसके हवाले से आपने कहा कि आपको कोई उम्मीद वैसे नहीं है, और सारे आप कह रहे हैं कि प्लान्स तैयार कर लिए गए हैं कि कुछ भी आप करें लेकिन ऑब्जेक्शंस जो है वो रेज होंगे, तो आपको ये उम्मीद है या इतना एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे कि इंट्रा पार्टी पोल्स को पास कर दिया जाएगा विदाउट एनी ऑब्जेक्शन? मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि हम इलेक्शन में भी जाएंगे, इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा भी बनेंगे और बल्ले के निशान पे ही जाएंगे। अच्छा। क्योंकि हम वो लोग हैं, मैं एक बात मेरा सुन लेना ना, कि हम वो लोग हैं जो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत कायम हो, जमहूरी जो अदारे हैं मजबूत हों। लेकिन मुख्तलिफ कोटे हैं, मुख्तलिफ बहानों से मुख्तलिफ इल्जामात, हमारे इमरान खान के ऊपर एक इल्जाम नहीं है, 10-10 इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन वो यकीन करें कि मेरा ख्याल है जितने अदारों की इज्जत हम करते हैं और जितना जमहूरियत की पासदारी हम करते हैं, क्योंकि हमारा तो तहरीक इंसाफ नाम इसी का है कि हमने रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना है, लेकिन रूल ऑफ लॉ मेंटेन होता है तो ये जो पूरा माफिया है, करप्ट माफिया बैठा है, ये खत्म होता है। न्याजी साहब ये भी बता दीजिए, अब चूंकि सवालात रेज हो रहे हैं, ये जो आपके हालिया इंतखाबात में नए जो कामयाब होने वाले आधे ओहदेदार जो है वो जेल में है,
जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और कम अज कम 2 तो ओहदेदार इस वक्त रोपोश हैं, जिनमें उमर अयूब साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं। इन शख्सियात ने अपने कागजात नामजदगी कैसे जमा करवाई, और क्या ये नुक्ता आपके खिलाफ नहीं जा सकता है? मैं बताता हूं। मैं कल भी मुझसे क्वेश्चन जब पूछा गया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना 2019 का, उसमें होता ये है कि दूसरे जनरल इलेक्शन में भी होता है, जनरल कोई कैंडिडेट होता है इलेक्शन में, उसमें भी ये कानून है कि प्रपोजर आपको प्रपोज करता है कि ये मेरा कैंडिडेट है, और सेकंड करता है आपके नॉमिनेशन पेपर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्निंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट कर, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना था ना। तो मेरे जो 5 रिटर्निंग ऑफिसर थे जिनके पास पंजाब का आया या जो भी आया, जो भी बिहाइंड द बार थे, उन्होंने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया। अगर ये चीजें चैलेंज होगी, अगर कोई करता है, तो हमारे पास तमाम लीगल जो कह रहे हैं ना, मुख्तलिफ खबरें लगा रहे हैं, ये कौंसल कंडक्ट की थी, ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख के की हैं। ठीक है। तो और का शुक्र के वहद पार्टी है जिसने अपने अंदर जमहूरी तर्ज रखा हुआ है, और ये लोगों का आज अभी मैं ऑफिस बैठा हूं कि हम इलेक्शन करवाते हैं। हमारे 2012 के आपको याद है जनरल इलेक्शन से पहले हुआ, और बाकायदा कंटेस्ट हुए, इसमें भी हमने बैलेट पेपर थे, सारा कुछ था। ठीक है, राइट। न्याजी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया करने के लिए। वक्त की कमी है, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब न्याजुल्लाह न्याजी साहब, जिन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 10 प्लान्स बना लिए गए हैं साइमल्टेनियसली, और मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखना है। और साथ साथ उन्होंने ये ब्रेकिंग खबर दी है हमारे चैनल पे, पहली जो ये खबर, और पहले चैनल जो है ये ब्रेक कर रहा है ये खबर, वो है कि इलेक्शन कमीशन में आज उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए उसका नोटिफिकेशन जमा करवा दिया है। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगी को इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।